बात करते हैं अब गुलमर्ग की। नाज़रीन, हम लोग दुआएं कर रहे थे और दुआएं कबूल भी हो गई और बर्फबारी जो है वो अभी भी जारी है। खेलो इंडिया खेलों के हवाले से अगर बात करें तो इसमें स्पोर्ट्स काउंसिल का एक बहुत बड़ा कलीदी रोल है। बात करें स्पोर्ट्स काउंसिल के तो इन्होंने जिस तरह से इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है और पिछले 4 महीने से जिस तरह से वो कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिश कामयाब और वो रंग ला चुकी है। लोग दुआ कर रहे थे कि बर्फ और बर्फ जिस तरह से वहां पर पड़ रही है, लगता है स्पोर्ट्स काउंसिल की दुआएं भी कबूल हो गई हम लोगों के साथ साथ, और इस वक्त वहां पर सयाहों की एक बड़ी तादाद है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अगर हम स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी की बात करें, काउंसिल सेक्रेटरी की बात करें नुसरत गुल की, तो उन्होंने भी जो कोशिश की है इसमें 24 घंटे वो इसमें लगे हुए हैं। और आज जो भी मैं अपने साथी से बात कर रहा था, उनका कहना है कि पिछले 15 दिनों से पूरा स्पोर्ट्स काउंसिल जो है इस प्रोग्राम में लगा हुआ है ताकि मुल्क की सतह पर जो है इसको कामयाब बनाया जाए। आपके स्क्रीन पर ये जो विजुअल्स आप देख सकते हैं, श्रीनगर के साथ साथ जो है दीगर अजलाओं के हम आप दिखा रहे हैं, ये कोशिश है स्पोर्ट्स काउंसिल की है। और इसके हवाले से हम आज सलाम पेश करना चाहेंगे स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी नुसरत गुल का, जिन्होंने आए दिन इस तरह के नौजवानों के मौके भी फराहम किए। साथ में अगर हम खेलो इंडिया खेलों की बात करें, इसमें भी किस तरह से लोगों को मौका दिया वो आपके टीवी स्क्रीन पे। तो सीधे चलते हैं गुलमर्ग, जहां पर नुसरत गुल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हमारे साथी महराज लोन के साथ मौजूद है। उनके साथ एक खास बातचीत हुई है, वो आपको सुनाएंगे। उसके बाद मजीद वहां पर कुछ लोग हैं, वो भी आपके नजर करते हैं। नाज़रीन, देखिए गुलमर्ग की खूबसूरती और स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर की ये बड़ी कोशिश। सबसे बड़ी बात, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। जहां तक विंटर गेम्स का हवाला है, ये इंडिया का सबसे बड़ा विंटर गेम्स का जो कंपटीशन है यहाँ पे होने जा रहा है। हमारी सारी तैयारियां, चाहे इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लेके, इनकी एकोमोडेशन को लेके, इनके कंपटीशन वेन्यूज़ जिसको फील्ड ऑफ प्ले सेट करने के लिए कहेंगे, वो सब तैयारियां मुकम्मल है। थोड़ा हमारे पास हमारे लिए आज खुदा भी बड़ा मेहरबान है, बर्फबारी हो रही है तो फील्ड ऑफ प्ले को तैयार करने में हमें और भी मदद मिल रही है इसके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, इसकी एक्रेडिशन एट नेशनल लेवल होती है और हमारे बच्चों को, जो JNK के बच्चों को, उनको पता लगता है कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है जब बैरून रियासत से बाकी बच्चे आके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इसकी एक रैंकिंग तय होती है। तो अगले साल की ये जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है, चाहे हम आने वाले विंटर ओलंपिक्स की बात करें या एशियन विंटर गेम्स की बात करें, तो हमारे बच्चों को उसमें जाने के लिए काफ़ी मौके फराहम होंगे। रहा सवाल कि इसका इम्पैक्ट, आप देख लीजिए गुलमर्ग एक बहुत ही मशहूर सयाही जगह है, लेकिन जब ये हम गेम्स यहाँ इनकाद करते हैं, इसकी वजह से सोशो इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट जो इस जगह का है बहुत ही ह्यूज है और बहुत ही अच्छी प्रोजेक्शन हो जाती है गुलमर्ग की। कश्मीर इज़ हाउ JNK इज़ वेरी हॉस्पिटेबल। वो आपने यहाँ पे भी एथलीट से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि उनको कितना अच्छा रिसेप्शन यहाँ मुकामी लोगों से मिला है, सर्विस प्रोवाइडर से मिला है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला है। देखिए, हमें बड़ी शुक्रगुजार होना चाहिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का, हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए ऑनरेबल LG साहब के साथ, उनकी लीडरशिप में। देखिए स्पोर्ट्स कहाँ से कहाँ चला गया, ये तभी मुमकिन हुआ कि जब एक अनफ्लिंचिंग सपोर्ट ऑनरेबल LG साहब की तरफ से है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, चाहे फंडिंग के हवाले से, चाहे हमारे सपोर्ट सिस्टम के हैं, बिकॉज वो हमारे प्रेसिडेंट है JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के। वो तभी पॉसिबल हो रहा है कि जब वो 4 खेलों में, 4 एडिशन में लगातार, आपने खुद भी देखा होगा, उन्होंने इंतजामात का जायजा खुद लिया। वो हर एक के लिए यहाँ सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, वो हर एक चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं, हर एक चीज़ की रिपोर्टिंग हो रही है कि कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। एनी इश्यूज और एनी मतलब ग्रे एरियाज आर बीइंग एस्केलेटेड एट अ हायर लेवल एंड उसका रेजोल्यूशन इमीडिएटली हमारा हो रहा है। तो हमें बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का कि जिसकी वजह से हमें इतना सपोर्ट सिस्टम। देखिए DC साहब है, SSP साहब है, CO गुलमर्ग है, MD केबल कार है। आपने देखा होगा कि जितने भी रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, होटलियर एसोसिएशन, जितने भी होटल्स हैं, उन्होंने बड़ा ताउन दे दिया। उन्होंने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करके जितनी भी हमारी रूम रिक्वायरमेंट थी, जितने भी हमारे नेशनल लेवल के एथलीट्स आ रहे हैं, हमारे जितने भी उनके सपोर्ट स्टाफ आ रहा है या उनके टेक्निकल कोऑर्डिनेशन के लोग आए हैं, साई की एवरीबडी इज़ एकोमोडेटेड। उनका जो एंसिलरी स्टाफ है सबको एकोमोडेशन मिल रही है और आपने देखा होगा कि एकोमोडेशन के हवाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
تو اگر ہم دیکھیں گے 4 سال سے سپورٹس ایونٹ یہاں پہ چل رہا ہے، کیا آنے والے سال میں بھی اسی طرح کی تیاری کھیلو انڈیا کے لیے؟ دیکھیے ہماری یہ خوش نصیبی بھی ہے، وی شوڈ بی تھینکفل ٹو سینٹرل گورنمنٹ کہ انہوں نے ہم پہ اتنا زیادہ اعتبار کیا کہ چوتھی بار بھی ہمیں یہ ایونٹ ہمیں یہاں پہ بخشا، اور ہم اس کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور آنے والے سال میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس دیکھ کے، ہمارا فیلڈ آف پلے دیکھ کے، ہمارا ہاسپٹیلٹی دیکھ کے، ہمارے ارینجمنٹس دیکھ کے، اور ہمارا جو اسٹرانگ ول ہے گورنمنٹ کا کہ ہم نے جموں اینڈ کشمیر کو ایک اسپورٹس کا پاور بنانا، سافٹ اسپورٹس کا پاور بنانا ہے، اس کو دیکھ کے گورنمنٹ آف انڈیا ہمیں 5th ایڈیشن بھی یہاں پہ الاٹ کرے گی. میم سے مارشل بلاسٹر سچن ٹینڈولکر سے ہم نے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ He was all praiseful because we had briefed him what is happening here, and he is a sports person himself. So he had all praises for this Khelo India, for J&K government, for all the athletes. He had very good message for the athletes, for the fair play and all that. So that is a very 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 welcome thing. ٹورسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہماری کشمیر کی عوام ہے ان کے لیے کیا میسیج ہے سپورٹس کونسل کی طرف؟ دیکھیے ایز اے پارٹ آف اسپورٹس کونسل میں سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں سب نے مل کے ساتھ ہو کے اس نیشنل لیول ایونٹ کو کامیاب بنانا ہے. جب یہ کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے ٹورزم کو، ہماری ہاسپٹیلٹی کو، ہماری کلچرل ہیریٹیج کو ایک بہت بوسٹ ملے گا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلمرگ باؤل میں 2.5 فٹ سے زیادہ برف ہے، اور اوپر جو کنگڈوری میں جہاں پہ مین ایونٹ ہونا ہے وہاں پہ 3.5 کے آس پاس فٹ کے آس پاس برف پڑی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی اٹس اے گڈ اومن فار اس، ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ برف ہو کھیلو انڈیا سے پہلے، اور اوپر والے نے ہماری سن لی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کھیلو انڈیا چوتھی بار یہاں پہ گلمرگ میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی اٹ از ویری انکریجنگ فار اس، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چوتھی بار یہاں پہ اس کھیلو انڈیا کا ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور ہماری پوری ٹیم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ڈی سی صاحب کی قیادت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ پورا گیئرڈ اپ ہے، چاہے میکینیکل ڈپارٹمنٹ ہو، گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، ٹورزم ہو، باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں دے آر آل گیئرڈ اپ فار دس ایونٹ. اور یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک اسپورٹس ایونٹ نہیں ہے بلکہ ایک ٹورزم پروموشنل ایونٹ ہے، کیونکہ جو ایتھلیٹس یہاں پہ آتے ہیں یا جو ڈیلیگیٹس جو ڈگنیٹریز یہاں پہ آتے ہیں دے کم ایز ٹورسٹ آلسو. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ ایونٹ یہاں پہ ہوتا رہے گا، اور آگے بھی ایتھلیٹس اور جو ڈگنیٹریز ڈیلیگیٹس یہاں پہ آئیں گے دے ول بی اور برانڈ ایمبیسڈرس ان اے گڈ اومن فار دس گرینڈ اسپورٹنگ ایونٹ کے اتنے جو جس کو کہتے ہیں کہ ہی از اے بگ اسپورٹنگ آئیکن اینڈ گاڈ آف کرکٹ جس کو بولتے ہیں سچن ٹینڈولکر، وہ یہاں پہ آئے اور اینڈ ہی واز ایکسٹریملی ہیپی، وی آل میٹ ہم. تو وہ 2-3 دن یہاں پہ ہوپ فلی رہیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمارا جو ایریا گلمرگ ہے اس کو اور پروموشن میں مدد ملے گی. اینڈ وی ہوپ کہ آگے بھی وہ یہاں پہ آتے رہیں، اور باقی جتنے بھی اسپورٹس آئیکونز ہیں وہ یہاں پہ آتے رہیں. پچھلے لگ بھگ 1 مہینے سے ہماری پوری ٹیم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیم، بالخصوص گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو ہماری ٹیم ہے، تو سارے آفیسرس جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ جتنے بھی آفیسرس ہیں سارے گیئرڈ اپ ہیں، لگے ہوئے ہیں، چاہے سنو کلیئرنس آپریشنز ہو، چاہے اکوموڈیشن ہو، چاہے اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہاں پہ سروس پرووائڈرس اور اسٹیک ہولڈرس ہیں دے ور آلسو ویری ڈیسپریٹلی ویٹنگ فار دس ایونٹ ٹو ہیپن. اس میں ہوٹلیئرس ہیں، اس میں سلیج والے ہیں، اسکیئرس ہیں، جتنے بھی یہاں پہ جو بھی ایسوسیٹیڈ ہیں سروس پرووائڈرس، اسٹیک ہولڈرس، وہ بھی کافی دے آر آلسو ویری انتھوزیاسٹک about this event. اور ہر کوئی جو ہے everybody is charged up for this great event. We are all a team. ڈی سی صاحب ہیں، نزرت میڈم ہے، ہم سب لوگ ہیں، سرمد صاحب ہے، ڈیوکام صاحب ہے، چیف سیکرٹری صاحب ہے، ایل جی صاحب ہے، ایل جی صاحب کی قیادت میں وی آر آل ون ٹیم. اور یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں، اور ہم بھی سارے لوگ لگے ہوئے ہیں دن رات. ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس ایونٹ کو سکسیسفل بنانے کے لیے. The Khelo India Winter Games this year is characterized by an elite level of competition. This is the second phase of the Khelo India Winter Games, which is the snow sports. Snow sports means we have alpine skiing, the disciplines of slalom, giant slalom. We have the ski mountaineering in sprint, vertical, and distance. And then we have the Nordic skiing, which is 10 kilometers and 5 kilometers. So we are extremely grateful, the winter sports community, to the Government of India, Khelo India, for having made this initiative. We've seen some fantastic facilities that have been put up here. The local administration of Jammu and Kashmir, LG Saab, Jammu Kashmir Sports Council, they are completely helping us to set up and to make sure that the athletes have the best experience.
Everything is being provided from transport to hotels to equipment where is required, and we're making sure that the venues are at an international standard. So this is going to be a major boost for the area. Gulmarg is right now the #1 winter sports tourism destination in the country, and this is all thanks to the sports facilities that are here. So this investments like Khelo India is going to bring a huge boost for the economy of the area. And not just that, there's a lot of international competitions coming up, Asian Games coming up in 2025, Winter Olympic Games coming up in 2026. So the youth of the area are going to get the opportunity to represent India at a global stage. So this is the stepping stone for our athletes in winter sports. I would like to wish all the athletes who are coming here all the very best, and most importantly, to play fair, to abide by the ethics and principles of sport, so that in the future when we are representing our country internationally, we are doing it proudly. So all the best, and thank you so much.